дар анамин моҳи шарифи рамазон дӯстони азиз беҳтарин тӯҳфаро метонен ки худтон барои наздикотон пешниҳод кунед. Медонен чӣ? дар Маккаву Мукаррама, дар масҷиди Алҳарам метавонед китоби Қуръон гузорен, аз номи онҳо. Боварӣ дорам, тасаввур кунед вақте модарҷонда нишон метиҳен видеошакӣ, чӣ хел аз номи модартон шумо дар Маккаву Мукаррама садақа гузаронден ё ин ки дар масҷиди Алҳарам Қуръони карима гузоштен. боварӣ дорам хеле тӯҳфа дига намешава. Марҳамат бародарои тоҷики мо фаъолият мекунанд анамуҷада. шумо метавонед аз номи наздикотон садақа кунед. хурмо тақсим мекунанд, оби замзам, ҷои намоз, мақсад чӣ намуд хайре ки мехоҳед. марҳамат муроҷиат. алейкум ва раҳматуллоҳ. ин ду дона китоби Қуръони Карим садақаи ҷория карда мешавад ва як кардон хурмо хайр карда мешавад дар Маккаи Мукаррама дар ин моҳи мубораки Рамазон ба номи падар Шариф, модар Гулсуной ва хусурашон Файзулло, аз номи фарзандашон. аллоҳи меҳрубон хайратонро қабул гардонад ва савоби ҳар ҳарфи Қуръон ба онҳо бирасанд ва гуноҳонашон мағфират ёбанд. Амин. عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يذوب كل ساح سعى إلي خلاء كل درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله. иншааллоҳ имрӯз 14-уми рӯзи рамазон ба анҷом мерасад. иншааллоҳ ҳар инсонҳое ки хайру саховат кардан, аллоҳи меҳрубон хайрашона чанд зиёд гардона, файзи баракатшона. иншааллоҳ ки савоби аҷри беандоза ба онҳо мерасад. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. الان کتاباتون آوردم در یکی از مکان‌های مقدس‌ترین مکه مکرمه مسجد الحرام که انشاءالله در اینجا میلیون‌ها آدما می‌بیاین و فقط برای حج کردن و کتاب قرآن خواندن. انشاءالله الرحمن هر انسان‌های کتابای شما را می‌خونه، از هر حرف و از هر آیاتش ثواب و اجری به اندازه به شما میرسه. خدا خیرتون را به درگاهش قبول گردونه. الان ما در درون مسجد در اومدیم، در اونجایی که فقط دعا است، دعا میکنیم خیرتون را قبول گردونه. اصلا که پدر مادرشون در حد هستن تو آنجا شما جنت دارم ثواب سواره این توفو در رومه اولشون نزدشون. قال إن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يذوب كل
ساح سعى إلي خلاء كل درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله